अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हदीस नबवी है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। इस रमज़ान दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दिए हुए रिज़्क़ में से अपने साथ साथ दूसरे रोज़ेदारों को भी इफ्तार करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी के साथ ही चलते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी की तरफ, जो बरसगीर की मशहूर और दिलपसंद डिश है दही भल्ले। दही भल्लों की तारीख़ की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि इसका ताल्लुक़ मुग़ल कुज़ीन से जा मिलता है। कयास किया जाता है कि 18वीं सदी में मुग़ल खानसामाओं ने दही, मसाला जात और जड़ी बूटियों से दही भल्ले तैयार किए। बहरहाल ये कयास बहुत से तारीख़दानों और माहिरीन खुराक के लिए अभी तक काबिल बहस ही है। बहस को यहीं छोड़कर हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हम बना रहे हैं दही भल्ले। दही भल्लों का मसाला, हरी चटनी और इमली की चटनी। दही भल्ले बनाना बहुत आसान है, बस कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि दही भल्ले सही फूलें, इनमें लम्स ना बने, अंदर तक पके हुए हों और दही भी स्मूथ रहे। तो आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दही भल्लों के लिए दही चाहिए 1.5 किलो और इमली की चटनी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इमली की चटनी के लिए इमली का पल्प छाना हुआ 1 कप। इमली को पहले पानी में भिगो के रख दिया और कुछ देर बाद गुठलियाँ निकाल के स्ट्रेन कर लिया। चीनी 1 से 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका। काला नमक 1 टीस्पून, आप टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला ½ टीस्पून, कुटी सुर्ख मिर्च ½ टीस्पून और कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून। हरी चटनी के लिए हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया साफ़ किया हुआ 1 कप, पुदीना ½ कप, लहसुन ऑप्शनल है 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका। दही भल्ला मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत सुर्ख मिर्च 2 टेबलस्पून, काला ज़ीरा 2 टेबलस्पून और खुश्क धनिया 3 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्च 1 टेबलस्पून, अमचूर पाउडर 2 टेबलस्पून, लौंग 2 से 3 अदद, टाटरी ½ टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून और काला नमक 1.5 टेबलस्पून या हस्बे जायका। भल्ले बनाने के लिए बेसन 2 कप, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून और अजवाइन भी ½ टीस्पून। दही भल्लों में एंड पे शामिल करने के लिए उबले हुए चने, आलू, पापड़ी और दही फुल्की भी हमने निकाल के रख ली। अब बेसन में नमक, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन और बेकिंग पाउडर डाल के इसमें स्लोली पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बेसन की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और इतना सख्त भी नहीं कि अंदर लम्स रह जाएं। तो जितना हो सके हमने बेसन को बीटर से बीट कर लेना है, चम्मच या कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि बहुत स्मूथ डो बन जाए ताकि पकने के बाद भी अंदर से नरम हो। बीट करने के बाद 40 से 45 मिनट के लिए बेसन को ढक के रख देंगे। बेसन को रेस्ट देने रखकर हम स्टार्ट कर रहे हैं दही भल्ला मसाला। सुर्ख मिर्च, धनिया और ज़ीरा, इन तीनों को एक पैन में 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे और फ़ौरन ही मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। इनको उतार कर क्रश करेंगे। ख्याल रहे कि हमने इनका पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ क्रश करना है। इसके बाद बाकी तमाम मसाला जात, जिनमें अमचूर पाउडर, साबुत काली मिर्च, नमक, टाटरी, लौंग और अजवाइन शामिल हैं, इन सब को हमने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आना है। इसके बाद पहले क्रश किए हुए मसाले और बाद में ग्राइंड किए हुए मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। लें जी, ज़बरदस्त दही भल्ला मसाला मिनटों में तैयार है। आप इसको दही भल्लों के अलावा चाट वगैरह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है स्पाइसी हरी चटनी की। इसके लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया
اور پودینہ، نمک اور تھوڑا سا لہسن اگر آپ چاہیں تو ڈال کر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور 5 منٹ کے لیے بلینڈ کر کے مزیدار اسپائسی ہری چٹنی بالکل ریڈی ہے۔ اس کو ہم ایئر ٹائٹ جار میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور دہی بھلوں کے علاوہ گول گپے یا چاٹ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم بنا رہے ہیں املی کی چٹنی۔ 1 کپ املی کا پلپ جو ہم نے آلریڈی چھان کے رکھ لیا تھا پین میں گرم ہونے رکھیں گے اور 1 کپ ہی پانی شامل کر دیں گے۔ گرم ہونے پہ چینی ڈال کے حل کریں گے اور اس کے بعد نمک، زیرہ پاؤڈر اور کٹی لال مرچ شامل کر دیں گے۔ بوائل ہونے پر 1 ٹی اسپون کارن فلاور تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اس میں شامل کر دیں گے۔ نمک اور چینی کی کوانٹٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کھٹی میٹھی املی کی چٹنی بھی بالکل ریڈی ہو گئی۔ اتنے میں بیسن کو ریسٹ مل گیا ہے اور اب ہم نے فرائنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ 1 بڑے چمچ میں بیسن لے کر کڑاہی میں احتیاط سے دوسرے چمچ سے ڈالیں گے اور آنچ ہم نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ بھلے باہر سے جلیں نہ اور اندر سے کچے نہ رہ جائیں۔ کلر چینج کرنے پر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے اور پکنے پر ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کا ٹیمپریچر کم ہونے کے بعد ہم انہیں پانی میں ڈالیں گے اور تب تک ہم دہی بھلوں کا دہی ریڈی کر لیتے ہیں۔ دہی کو ہم نے اچھی طرح پھینٹ کے یوز کرنا ہے، بلکہ بیٹر سے اچھی طرح بیٹ کر لیں تاکہ بالکل سموتھ ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہم نے بھلوں کو پانی میں ڈال دیا تھا اور اب ہم باری باری انہیں ایک ہاتھ میں رکھ کے دوسرے سے پریس کریں گے تاکہ ان میں سے ایکسٹرا پانی جو ایبزارب ہوا ہے وہ نکل جائے اور ساتھ ہی ایکسٹرا آئل بھی نکل جائے گا۔ تمام چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہیں دہی بھلوں میں ڈالنے کے لیے۔ کھٹی میٹھی املی کی چٹنی، اسپائسی ہری چٹنی، دہی بھلا مسالہ اور اس کے علاوہ چنے اور آلو جو ہم نے آلریڈی ابال کے رکھ لیے تھے۔ دہی پھلکیاں بھی ابھی ہم پانی میں ڈال کے فٹافٹ ریڈی کر رہے ہیں اور اوپر ڈالنے کے لیے پاپڑی اور سلاد۔ سب سے پہلے ایک ڈش میں بیسن کے بھلے رکھ کے اوپر سے دہی ڈال کر چاٹ مسالہ چھڑک دیں گے۔ اس کے بعد دہی پھلکیاں، ابلے ہوئے چنے اور آلو ڈال کر ہری چٹنی سے گارنش کر دیں گے اور ساتھ ہی املی کی چٹنی ڈال کر باریک کٹی ہوئی پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دیں گے اور سب سے اینڈ پہ پاپڑی ڈال کر سرو کریں گے۔ یہ رہی دہی بھلوں کی فائنل لک۔ یہ دیکھنے میں جتنے زبردست لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہیں۔ بیسن کا بھلا اندر سے بالکل نرم ہے، کوئی گٹھلی یا لمپ نہیں بنا۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہم ملیں گے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔